Uy, di kita ini, di kita chocolate ni ang kabel niya pa ipisubot dakin ni Selly. May sa bag tagagay sa amin talaga nga bag nga kuha nga ata. Ada ito yung kanyak nanagan ko ni danagan ko. Yawid ko madamdaman. Dapay robot-robot na am nagadu. Nagadu kartagang at may isang duwa nga box nga karton. Puro kami lagi lagaw ko ano adta mo na. Kita man. Di kargana di may isang nga box nga DJ jet ko nawanen. Buman. Diyan nanta. Ayun na Japan talon tatayin. Jet kanya matay ya. Pintas niya. Dapat iti ko na. Danagan na Apo, nagdakil kanya. Ala, ni Aaron. Nagkasyakin ni Aaron ata. Di na separate ko dito. Ni Piroshi. Ito kay Tralalelo pro. Nagadungan sabon. Bes. Puro Lux. Lux na sabon. Tapos, adaman saman ati mayonnaise nga. Nabangbanglis, idi aja mayonnaise. Takman. Nabangbanglis aja mayonnaise nga kasi nga kuha. Naperper di andakin kinan. Uray la duwa manin. Naalsim sa ato jet. Wala ka nag-expire na. Pagpalaman niya dawin nga Arbens. Di kita. Wala, nagadoon. Tapos pati dishwashing liquid. Nyawid na. Ani, talo. Talo nga ako Talo nga. Talo nga. Pag kinanamay yan is. Talo nga hins. Talo. Tapos sige dyan. Nakalkaluban diyo. Chocolate. Bangbanglo. Ikan na to. Bangbanglom. Jet. Dito ni dito Victoria's Secret nga pink. Dito jet. Dami tagan na. Ni Inang. Ni J Mark. Okay na. Ni dito wanagan na. Nakasara ka. Wanagan na. Ada kompleto kayan mat. Jan Paul aja ini kayak ni Jan Paul. Danagnaga na talaga. Sayang kita. Nagadukit kat nagtani Mas palaman la di kita. Dapat head and shoulder na. Okay na tix nakalimling. Dapat peanut butter na nga to. Di ba? Dapat nakiinumin. Dapat peanut butter. Ito niya. Ne, okay na nag.